सरप्राइज सरप्राइज जल्दी आओ, तुम्हारा सरप्राइज है, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ, खुशी नहीं हुआ तुमको? अरे आओ जल्दी आओ जल्दी 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 आओ जल्दी आओ। ये देखो तुम्हारा सरप्राइज है, ये देखो तुम्हारा सरप्राइज, बर्थडे सरप्राइज दिया इधर। দেখো আমরা কত সারপ্রাইজ পার্টি ইসে করলাম ওর জন্য, বেলুন সেলুন। ওই যে সারপ্রাইজ দিছি, এখনো কাঁদতেছে দেখো। সারপ্রাইজ দিছে, ভাবতেও পারে নাই যে আমরা এরকম সারপ্রাইজ দিব, জানেই না। টিউশন গেছিল। এখন আমরা সবাই মিলে, এই যে আমরা সবাই মিলে একদম মানে ইসে করে মানে বার্থডে সেলিব্রেট করছি। এই দেখো ডগিটা, এই যে আমাদের দেখো কি সুন্দর করে ইসে করেছে। ওইগুলো দেখে অবাক হয়ে গেছে, বলছে এত টাকা খরচ করেছ। পুরো ইমোশনাল হয়ে গেছে তার জন্যে। देखो कि आज और सामान अच्छा होने तो कुछ पता ही है। आज आके लेके गए और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। কাটো কাটো এখন। হ্যাঁ हैप्पी बर्थडे बोलो बेटा, बोलो। हाँ हैप्पी बर्थडे बोलो, बोलो बोलो दीदी को बोलो। बोलो बोलो दीदी, दीदी को हक करो।